दशकम् 24 श्री प्रह्लाद चरित्रम्। हिरण्याक्षे पोत्रिप्रवरवभूषा देववदा हरे शोकक्रोध प्रविदहृदिरे तस्य सहजा हिरण्यप्रारम्भ कशिपुरमरारादिसदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल पदार्थं मधुरिपो विधादारं घोरं सगलु तव दित्वा न अतिरजः पुरसाक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनं वरं लब्ध्वा तृप्तो जगदिगभवन्नायकमिदं परिषुन्दन्निद्रादे अहरददिवं त्वामगणया निगन्धं त्वां भूयः तव पदमवाप्तस्य चरिवो भगे दृष्टेरन्धविदहृदये सूक्ष्मवभुषा न तन्नुच्चैः तत्रापि अखिलभुवनान्देतमृगयं वियायातं मत्वा सकलुदितकाशी निववृते सदोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवदतो मुनेर्वीणापाणे अधिगतभवद्भक्तिमहिमां स वै जात्यादैत्यः शिशुरभिसमेत्य त्वयिरतिं गतसद्भक्तानां वरद परमोदाहरणतां सुरादीनां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुते सदृष्ट्वा दुष्टात्मा कुरु विरचिचित्तशिरमहं कुरु प्रोक्तं चासौ विधमिदमभद्राय दृढमिति अवाकुर्वन् सर्वं तव चरण भक्त्यैव ववृते अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टे ददनये भवद्भक्तिं वर्याम् अभिगतविपर्याकुलधृतिः कुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत विविधन् वदोपायानस्नुद भवत्पादचरणे तशूलैरविद्ध सुबहुमदितो दिग्गजगणैः महासर्पैदष्टोऽपि अनदनगरारविबुधः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽपि अह परमात्मन्नैविभो त्वयि नस्तात्मत्वादे किमपि न निबीडाम् अवददा तदसङ्घवित्त स पुनरधिष्ठो जनगो गुरुप्यातद्गे किल वरुणपाशै समरुणते गुरोश्चासानिध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्ते सत्वं परममभिविज्ञानमशिषते पिता शृण्वन् बालप्रहरमखिलं तत्स्तुतिपरं रुषान्तप्राहेणं कुलगदगस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठः तव जगतां चाभिसबलं सैव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगतीते अरे क्वादौ सकल जगदात्मा हरिरिति
प्रविन्दे स्मस्तम्भम् चलितकरवाणो दिरिसुधा अतः पश्चात् विष्णो नगिपतितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडयमाम् सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द